अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतशाम निज़ामी कासमी आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं कि ऐसी वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ऐसी वीडियो शेयर करने की होती है ताकि ये पैगाम मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुँचे। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी अहम खबर से आप सब लोगों को आगाह कर रहे हैं। जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि पंजाब के तबाहकुन सैलाब ने जिस तरह लाखों इंसानों को बेघर और बेसहारा कर दिया है वो नाकाबिले बयान अलमिया है। ऐसे वक्त में जमीयतुल उलमा हिंद अपने मिशन पर कायम रहते हुए बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुतासिरीन की मदद और इयानत के लिए सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा है कि किसी की मुसीबत में काम आना और ज़रूरतमंदों का सहारा बनना बड़ा सवाब है और यही जमीयतुल उलमा हिंद का बुनियादी पैगाम है। मुसलमानों का पहला कदम, मेवात के लोगों की शानदार मिसाल। दोस्तों, आपको बताएं कि मौलाना अरशद मदनी ने बताया है कि जब उन्हें पंजाब की इस अलमनाक सूरत हाल की इत्तिला मिली तो उन्होंने मुल्क भर के मुसलमानों से अपील की। उनकी अपील के बाद सबसे पहले मेवात के मुसलमान बड़ी तादाद में राहत रसानी के लिए पंजाब पहुँचे। मस्जिदों और मदरसों से ऐलानात हुए और देखते ही देखते इमदादी काफ़िले पंजाब की तरफ पूरे मुल्क से रवाना होने लगे। आज अगरचे कई तबकात मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत हमेशा याद रखी जाएगी कि सैलाब मुतासिरीन के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने ही कदम बढ़ाया। बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान हुआ है। जमीयतुल उलमा हिंद की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के तकरीबन 1998 गाँव यानी तकरीबन 2000 गाँव इस सैलाब की जद में हैं। 20 लाख से ज़्यादा लोग बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। खेत और फसलें तबाह हो चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घरों से महरूम हो गए हैं। बहुत से इलाके अब भी ज़ेर आब हैं और इमदादी टीमें कश्तियाँ और दीगर ज़राए इस्तेमाल करके वहाँ सामान पहुँचा रही हैं। दीगर रियासतों से भी इमदाद रवाना। मौलाना अरशद मदनी ने बताया कि सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भी जमीयत की शाखें आगे बढ़कर मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश के मगरबी अजला से बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया। जमीयत उलमा उत्तराखंड ने 50 लाख रुपए की खतीर रकम देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश से एक वफ्द ने ज़िला शोपोर के एक गुरुद्वारे में जाकर 1,06,000 रुपये नकद, 100 राशन किटें और 1 ट्राली गंदुम सुपुर्द की। मुजफ्फरनगर, मालियर कोटला और दीगर अजला से भी जमीयत के कारकुनान इमदादी काफ़िले लेकर पहुँचे, जहां उनका सिख बिरादरी के मजहबी रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। सिख बिरादरी ने मौलाना अरशद मदनी और जमीयतुल उलमा हिंद की मुसलमानों की खिदमात को सराहा। पंजाब में राहत रसानी के दौरान सिख बिरादरी के मजहबी पेशवाओं ने मौलाना अरशद मदनी, जमीयतुल उलमा हिंद और मुसलमानों की इतनी बड़ी सरगर्मियों की खुलकर तारीफ़ की। उनका कहना था कि मौलाना मदनी एक ऐसे कायद हैं जो मज़लूमों के साथ खड़े रहते हैं और उनकी खिदमात किसी एक मज़हब तक महदूद नहीं बल्कि वो हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। सिख रहनुमाओं ने याद दिलाया कि जमीयतुल उलमा हिंद वही तंजीम है जिसने आज़ादी की जिद्दोजहद में नुमायाँ किरदार अदा किया था और आज भी इंसानियत के लिए उसी जज्बे से काम कर रही है। राहत रसानी और तिब्बी इमदाद की फराहमी। जमीयतुल उलमा मुत्तहिदा पंजाब के सदर मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और नाइब सदर मुफ्ती मोहम्मद खलील कासमी की निगरानी में मुतासिरा इलाकों में घर घर इमदाद पहुँचाई जा रही है। आर्जी पनाह गाहें कायम की गई जहाँ खाने पीने के पैकेट तकसीम हो रहे हैं। इसके साथ ही तिब्बी कैंप भी लगाए गए हैं क्योंकि सैलाब के बाद बीमारियों के फूट पड़ने का ख़तरा बढ़ गया है। बाज़ आबादकारी का चैलेंज। जमीयतुल उलमा के ज़िम्मेदारों ने कहा कि मौलाना मदनी की अपील के बाद इतनी बड़ी मिक़दार में इमदाद पंजाब पहुँच चुकी है कि फ़िलहाल मज़ीद सामान भेजने की ज़रूरत नहीं है। ताहम असल इम्तिहान पानी के उतरने के बाद होगा, जब बाज़ आबादकारी का मरहला शुरू होगा। इसके लिए भी जमीयत पहले से हिकमत अमली तैयार कर रही है ताकि मुतासिरीन को दोबारा अपने घरों और रोज़गार से जोड़ा जा सके।
فرقہ پرست طاقتوں کو پیغام۔ مولانا ارشد مدنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملک میں کچھ طاقتیں مذہب اور ذات کی بنیاد پر نفرت پھیلا رہی ہے، لیکن جمعیت علماء ہند کا پیغام محبت اور خدمت ہے۔ انہوں نے کہا جو لوگ کپڑوں اور مذہب سے انسانوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ پنجاب آ کر دیکھیں کہ مسلمان اور جمعیت کے کارکنان کس طرح سے خدمت انسانیت کی عملی مثال پیش کر رہے ہیں۔ مولانا مدنی نے آخر میں کہا کہ ہم سب مالک کائنات کے بندے ہیں، اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا ہماری بندگی کا تقاضا ہے، لیکن اسباب کے درجے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں۔ یہی جمعیت علماء ہند کا مشن ہے اور یہی ہمارے بزرگوں کا ورثہ ہے۔ ناظرین، آپ اس خبر کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ دوستو۔ ایک اور خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی کا ایک بڑا اعلان اس وقت سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ جب تک یہ خبر آپ تک پہنچے گی شاید اس وقت تک یہ کام شروع ہو چکا ہوگا۔ خبر آپ کو بتا رہے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھیے، شاہی امام پنجاب کی جانب سے اعلان جاری کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہے بڑا اعلان 10 ستمبر 2025 دن بدھوار مرحوم شاہی امام حضرت مولانا حبیب الرحمان ثانی لدھیانوی صاحب کی یوم وفات یعنی چوتھی برسی کے موقع پر صبح 11:30 بجے فیلڈ گنج چوک جامع مسجد لدھیانہ میں باڑھ سے پیڑت پریواروں کو یعنی سیلاب متاثرین کے پریواروں کو احرار فاؤنڈیشن کی جانب سے چیک بانٹے جائیں گے۔ یعنی جو لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ان لوگوں کو شاہی امام پنجاب مولانا عثمان رحمانی لدھیانوی کی جانب سے چیک بانٹے جائیں گے۔ دوستو یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ان کا یہ اعلان آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دعا کرے اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و امان کی صورتحال قائم فرمائے۔ اللہ تعالی بھارت کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ ڈاکٹر ہیں، اپنا کلینک، ہسپتال یا میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں؟ پیش ہے میڈیکل لائن کے لیے ایک قابل اعتماد نام جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکلز۔ یہاں اسپتالوں، کلینکس اور میڈیکل اسٹورز اور دوائیوں کی ایجنسی کے لیے اعلیٰ معیار کی دوائیاں آپ کی تمام ضروریات کے لیے یہ کمپنی آپ کو ہول سیل ریٹس پر اعلیٰ معیار کی دوائیاں فراہم کرتی ہے۔ کمپنی سے جڑے اسکرین پر آپ کو کمپنی کے نمبرات ہم دکھا رہے ہیں، آپ کانٹیکٹ کیجئے اور صرف 8 مہینوں میں اپنی مسلسل خریداری پر پائے شاندار تحائف جیسے کار، ایکٹیوا اور بہت بڑے بڑے تحفے۔ یہ موقع مت گوائیے، آج ہی جبہ اینڈ زیاد فارماسیوٹیکل سے رابطہ کریں اور ایک بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھائے۔